आंब एपर्यंत भी सरीनी जदि भी सरी आसले निहाती देखी नियंतु वर्षक केमिति स्टोर करके रखिए बहुत कम समय बहुत कम टाइम किछि भी कष्ट करी आपनको दरकार नाए वर्षे रु 2 वर्ष चली जा पछे किछि भी खराब हबार चांसेस नाई। एठी देखंतु फ्रेंड मु एठी नि जाई बैगन पले आंब आपण चाहिले जे कोन से आंब नै परिबे किछि भी असुविधा नाई। तो ये देखंतु फ्रेंड आपको मु बहुत भाबे धोई की पोछि देइछि एटा सब देखुथिबे सब तक आंब एठी मु धोई की पोछि देइछि। तो किछि मु एठी आपनको देखैबी आपण रखि परिबे 4 मास पर्यंत किछि आंब मु एठी आपनको देखैबी आपण रखि परिबे वर्षे रु 2 वर्ष पर्यंत। तो देखंतु फ्रेंड जोडा 4 मास रखियार अछि ताको कोन करिवे एही बराबर जे कोन से पॉलिथिन आपण पाखरे समस्त पाखरे अवेलेबल थाए जे कोन से पॉलिथिन रे आपण दर पाचिला माने पूरा पाचि नथिबो आंब तलतल हो नथिबो दर पाचिला टिके टिके बाची कि थिबो आपण सेही आंब टिके कोन करिवे ए पॉलिथिन भितरे पुरई दियंतु। ये देखंतु फ्रेंड पूरा आंबर ठोपे भी पानी लागेनी पूरा हाथ माइले पूरा पॉलिश पूरा सुखिला किछि भी पानी लागेनी। ये देखंतु फ्रेंड ए बराबर गोटिए गोटिए करिकि आंब आपनकु जरी रे पुरई देवार अछि जे जेते आपण जेते आंब रखिया पे चाहउचंती आपण सेति के आंब इठी पुरई कि रखि दियंतु। ए 4 मास रो 5 मास प्लस जीव किंतु 5 मास तले निहाती भाबरे माने ए आंबडा आपण 5 मास पूर्वरु टोटली भी खराब होबार चांसेस हबनी जदि आपण एही ट्रिक करिवे। केमती करिवे एटा मु पछरे आपनको कहिबी तो निहाती भाबरे देखोनी जदि टिके भी आपण स्किप कर देले तो सब सरी गम ठीक अछि। आ आपण आछन सीक्रेट फूडी चैनल को एपर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके लाइक कर दियंतु काहे कि आपण को सब सीक्रेट सीक्रेट टिप्स मिले जोडा कि आपण को चैनल भी देखा को पांतिनी। तो ये देखो फ्रेंड ताको हमें प्रथमे गंठी मारी के रखि दे जे पॉलिथिन ने से तार साइड रे रहिला। ये देखो तीनटा आंब मु एठु आपण को देखेबी कि आपण याको केमती वर्षरु 2 वर्ष पय रखिबे। तो ये देखो फ्रेंड प्रथमे एटा देखो किंतु पूरा कंचा आंब ठीक अछि जो माने कंचा आंब रे चटनी करिया पे पसंद करंती किबा जो माने कंचा आंब खांती मझिरे लूण लंका लगेई कि किंतु सब बेले एटा अवेलेबल न थाए जो मानकर कंचा आंबर किछिटा भी डिशेस किबा डाली फाली करंती कंचा आंब पकांती किंतु आपनक पाखरे अवेलेबल न थाए। तो आपण निहाती भाबरे एही परिया करिके रखिले आपनकर वर्षरु मिनिमम 2 वर्ष जीव किछि भी खराब होबार चांसेस नाही। तो करिवार कोन अछि आपको धोई के बहुत बडा भाबरे पुछि देइथिली चोपाटी एही पर भाबरे मु छडे नेछि छडे साला पर ता बहुत बडा भाबरे आपण काटि देबी। ये देखोन फ्रेंड एही पर भाबरे काटि दियंतु बहुत सहज बहुत सुंदर ये मध्य कटि जाय थाए आपनको जेते दरकार आपण सेते रखि परिबे। अच्छा देखंतु फ्रेंड मैं एठी आपण गोटे जिंस कहबी जोटा आपण ध्यान देकी सुनिबे ठीक अछि। ए पर देखंतु मु काटि दोउची आ हां टांकुआ सब मन रखंतु टांकुआडा अलगा कर दियंतु काहे कि ना जेहेतु से गोटे टांकुआ माने से भी गोटे मंजी तेनु करी सेटा रखिया भलो नुह माने एका सहित मिसई कि रखले किछि खराब होबार चांसेस नै तेनु करी टांकुआडा को मिसई कि रखंतु नाही। याको देखंतु फ्रेंड केमती रखिले भी वर्ष पर्यंत रहिबे जदि लाइन कटुची तो केमिति रखिबे हे जिंसटा भी म आपनको कहबे। तो बिना डोंट वरी होई कि आपण देखिए चलंतु। एठी देखंतु कंचा आंबडा को बहुत बराबर काटि देछि ए बराबर लंबा लंबा आपण चाहिले छोट छोट करके आपण काटि पारिबे किंबा आपण चुनेई भी मध्य पारिबे किंबा आपण याको ग्राइंड मध्य करि पारिबे। याको देखंतु फ्रेंड एही परे आबरे गोटे टिफिन मुने जाईची ता ऊपर गोटे गोटे पके दोची। अच्छा देखंतु फ्रेंड आपण जदी चाहउचंदी कि ना टिफिन तो रखले फ्रिज रे जागा हवानी ऑलरेडी बहुत सारे जिंस होई के अछि तो कोन करिवे से ता लागि आपण व्यस्त होंदिनी आपण केमती रखिबे कोठी रखिबे सेटा भी मु कहि देबी। अच्छा ता पूर्व मु कहि दोची जदी आपण पाखरे ए परे टिफिन अवेलेबल नै त आपण आइसक्रीम डबारे पुरे पारिबे। जदी आपण चाहउचंदी जागा सेविंग करिया पे त आपण जे कोनोसी जिपलॉक बैग किबा पॉलिथिन रे आपण याको पुरेई के रखि पारिबे। ये देखंतु फ्रेंड ताको हमें साइड रे थोई देचे एबे हमें फ्रिज रे किछि रखिने मु कहिबी कोठी रखिबे केमती रखिले अधिक दिन जीव नहले आपण गोटे गोटे टिप्स जदी न देखिबे ना त पूरा लास्ट पूरा खराब हे जिवार चांसेस। ये देखंतु फ्रेंड ये देख हमें याको ग्राइंडिंग करिया तो याको बहुत बडा बरे धोई देथिली जेमती पानी ठोपे भी लागेनी बिना पानी देके हमें याको ग्राइंडिंग करिया किछि नै जस्ट खाली आंबा हमें देइचे आंबा देके हमें याको ग्राइंडिंग करिया। देखंतु फ्रेंड मझिरे मझिरे कोन हुए हमहु मन होई कि आंबा रस टिके खाते मजा लगे आसंदा कि आंबरू टिके जूस करंदे टिके शेक करंदे किंतु आंब तो सब सीजन ने मिलेनी केवल गोटे सीजन ने मिले ना। तो आपण याकू कोन करिवे एही परिया भाबरे बिना पानी न देकी ग्राइंडिंग करिके जे कोनोसी डब्बा रे रखि परिबे। अच्छा फ्रेंड फोन मु कहबी आपण कहे नाइ ए पाचिला आंब केमति रखिबु हां कंचा आंब तो हमें रखि देलु जरी रे पाचिला आंब केमति रखिबु हां फ्रेंड आपण पाचिला आंब रखि परिबे केमति रखिबे हेटा बहुत बड़ा ट्रिक आउट ट्रिक्स आपण को एठी देबी। तो ध्यान देकी सुनते जदी स्किप कर देले त सब छाडी देले ठीक अछि। तो मैं केमती रखिम आपन को आगो कहि रखिबे ता पूर्व देखि नंतु ए जो आपन गोटा आंब
ମାନେ ପାଚିଲାର କଟା ଫାଳ ପିସ୍ କେମିତି ରଖିବେ ତା ଲାଗି ଆପଣ କରିବାର କଣ ଅଛି ଆମ୍ବ ଚୋପାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପନିକି କିମ୍ବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୁରୀ ହଉ ଯେକୌଣସି ପିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଛଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଚୋପା ରହିଯାଉଛି ତ କିଛି ବି କୌଣସି ଖରାପ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୋପା ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୟାକୁ ଆପଣ ମନ ମୁତାବିକ ପସନ୍ଦ ଛୋଟ ବଡ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜରେ ଯେକୌଣସି ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେହିପରି ଭାବରେ କାଟିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜୁସ୍ କେମିତି ରଖିବେ। ଆପଣ ଆଇସ୍ ଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବରଫ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଜୁସ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଜୁସ୍ ଢାଳି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍ସ ହେଇକି ସେ ବାହାରି ପଡିବ। କ୍ୟୁବ୍ସ ହେଇକି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ଜିପଲକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରେଇକି ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍ସ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ତ 2ଟା ଟ୍ରେ ଅଛି, ତ ଆମେ କେମିତି ଏତେ ସାରା ରଖିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତାଟିଆ କିମ୍ବା ଚକିଆରେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ରସ ଫିଲ୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି 5ଟା ବଡ ବଡ ଚକିଆରେ ଫିଲ୍ କରିକି ଆମ୍ବ ରସ ରଖିଦେବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଯିବେ। ସେଇ ଆମ୍ବ ରସକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେକୌଣସି ପଲିଥିନ୍ ଜରିରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ରହିବ, ସେମିତି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ସେଟା ମେଲ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିବେ କେମିତି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଡବାରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଲିଥିନରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ୟାକୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରଖିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୋଉମାନେ ଆମ୍ବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସିଜନରେ ପାଆନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ରହିଲା ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରଖିବେ କେମିତି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ରସ ଆଉ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ତ ଆକୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଇସର ଉପର ଥାକରେ ରଖିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ବରଫ ଜମଉଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଆଣି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ କେମିତି ରଖିବେ ପରିବା ଭେଜିଟେବୁଲ। ତ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାଇଡ ଡୋରରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ଜିପଲକ୍ ଜରିରେ ପୁରାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ କମ୍ ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଥମେ। ୟାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କିଛି ବି ଖରାପ ହବନି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା 6 ମାସ ପାଇଁ ରଖୁଛେ, ତାକୁ ଆପଣ ବାହାରୁଆ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ପୁରା ଭିତରକୁ ଦାବିକି ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି, ୟାକୁ ବାହାରୁଆ ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇପରି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପରିବା ଟ୍ରେରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁଆ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି ପରିବା ଟ୍ରେରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁଆ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଭିତର ପୁରାନ୍ତୁନି, କିଛି ଖରାପ ହବନି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ପ୍ଲିଜ